Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fawata baina khalqihi fil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa autadan wa abdalan bihim yunzilullahul ghamama as-sakib. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul masyariq wa Rabbul magharib wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul a'ajimi wal a'arib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tafukku bihal usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para hadirin yang berbahagia rahimakumullah, wabil khusus para habaib wa khususul khusus kepada para mahaguru kami, Sayyidi Al-Ustad Al-Habib Abdul Qadir wa Sayyidi Al-Ustad yang mulia Al-Habib Muhammad dan yang mulia Sayyidi Al-Ustad Al-Habib Abdurrahman Abnaul Imam Al-Hafizil Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih wa karimatayhim wa ummihim, dan maha guru kami yang mulia Sayyidi Al-Ustad Al-Allama Al-Habib Saleh Al-Aidarus, dan yang mulia maha guru kami Sayyidi Al-Ustad Al-Habib Ahmad Al-Aidarus. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, izinkan Al-Fakir di sini berdiri untuk melaksanakan tugas membaca sekelumit daripada kata-kata mutiara dua maha guru kita, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih, dan yang mulia Al-Imam Al-Hafizil Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih, raja'a barakatihima wa nadharatihima wa mulahazatihima fid dunya wal akhirah. Syekhuna al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu telah berkata, kata beliau, Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama dan wali Allah besar di negara Mesir, telah berkata, ukhidha alaina al-ahdul am min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an naqra'a kalama syuyukhina wa kalama syuyukhi syuyukhina. Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, saya telah diperintahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengadakan perjanjian baiat secara umum agar selalu membaca, agar selalu menelaah kalam-kalam daripada guru-guru kami dan kalam daripada guru kepada guru-guru kami. Karena itulah hadirin yang berbahagia rahimakumullah, kata Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih, dan saya rasa sangat-sangat penting untuk kita hayati kalam beliau, terlebih kita berada di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang dikatakan oleh Rasulullah zaman fitnah duhaima hampir melanda umat. Hadirin, kata Imam Al-Habar Al-Habib Abdul Qadir, ma baqiya lakum minal a'mal siwal hubb, tidaklah tersisa untuk kamu wahai umat Islam daripada amalan-amalan yang mampu mendekatkan engkau kepada Allah, melainkan tersisa hanya cinta yang benar, cinta yang jujur, cinta yang sejati kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Imamain Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih. Karena itu hadirin rahimakumullah, Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bal-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu juga telah memberikan wanti-wanti kepada kita. Kata beliau, nafa'anallahu bi'ulumihi, al-ilmu la yanfa' indal kadzdzab wa kadzad dinu la yanfa' indal kadzdzab. Ilmu walaupun seluas lautan, ilmu walaupun banyak, tetap tidak akan memberikan sedikit pun manfaat kalau yang berilmu itu adalah seorang yang kadzdzab, seorang yang banyak berdusta,
seorang yang banyak berbohong. Begitu juga agama, amalan-amalan agama tidak sesekali memberikan manfaat kalau yang mengerjakan agama itu adalah al-kadzab, seorang pendusta, seorang pembohong. Termasuk pendusta, mulutnya mengatakan cinta Rasulullah, mulutnya mengatakan cinta auliaillah, tetapi hatinya jauh daripada menta'zim Rasulullah, jauh daripada menta'zim para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kan itu amat penting bagi kita, khususnya yang berada di akhir zaman. Jujurlah di dalam cinta kita kepada Allah, jujurlah cinta kita di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada ashabana aulad darul hadis. Jujurlah kita di dalam mencintai al-imamain al-azimain. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih menggambarkan bagaimana jujurnya beliau di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Idza dakhala al-insanul jannata wa la yanzurun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha, batasirul jannah lo nara. Wa idza dakhala al-insan an-nar wa ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fiha, batasirun naru lahu jannatan. Hasya wa kalla an tahruqa an-naru qalban fihi mahabbatun nabiy sallallahu alaihi wasallam." Kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu taala anhu wa ardahu wa nafa'ana bi barakatihi ya rab, apabila ada seorang insan, seorang umat manusia mengetuk syurga Allah, memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam waktu yang sama tidak Allah rezekikan untuk menatap wajah indah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam syurga itu. Kata Al-Habib Abdul Qadir, demi Allah, syurga dengan segala kenikmatannya akan berubah menjadi seumpama neraka bagiku, kata Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Dan beliau mengatakan, dan apabila ada seseorang umat manusia dimasukkan dan dicampakkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam waktu yang sama Allah mengizinkan untuknya menatap, melihat, menikmati keindahan wajah Badrul Budur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sedang dibakar oleh api neraka. Kata Al-Habib Abdul Qadir Al-Habar, akan berubah neraka itu seumpama syurga baginya. Inilah gambaran tentang jujurnya cinta beliau Al-Imamul Habar Al-Habib Abdul Qadir kepada Sayyidina Rasulullah. Andaikan beliau dimasukkan ke dalam neraka, kalau dapat menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah igawan beliau, itulah harapan beliau Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu anhu. Dan beliau bukan bersendiri di dalam akidah ini, beliau bukan bersendiri di dalam kefahaman ini. Guru besar beliau Al-Imam Al-Kutub Al-Akbar Sayyidi Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi radhiyallahu taala anhu wa ardahu juga telah mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Sesungguhnya syurga dan segala keindahan-keindahannya sedikit pun tidak menyebabkan aku merindui syurga. Keindahan syurga, bidadari syurga, nikmat-nikmat syurga sedikit pun tidak menggerakkan hatiku untuk merindukan syurga, melainkan kerana terdapat baginda Nabi Muhammad, terdapat kekasih hatiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkhemah, telah bertahta di dalam syurga. Dan beliau juga telah didahului oleh orang-orang besar sebelum beliau. Dikatakan min ahad kibari tabi'in Al-Qa'qa' Al-Ausi rahimahullah, dikatakan kepada beliau, konon dikatakan, siflanal jannah, sifatkan kepada kami tentang nikmat syurga, tentang keindahan syurga. Dijawab oleh Al-Qa'qa' Al-Ausi, fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memadailah bagi kita menggambarkan keindahan syurga. Di dalam syurga terdapat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad, jujur di dalam mencintai Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir Al-Habar beliau menggambarkan
betapa cintanya beliau kepada Rasulullah, betapa jujurnya beliau di dalam mencintai Nabi Muhammad. Beliau mengatakan apa? Ma hunaka syai'un afdalu min istima'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhil jannah wala adri al jannah afdal am sima'i kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir, tidak ada di sana sesuatu yang lebih afdal, yang lebih indah, yang lebih harum daripada mendengarkan hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Betapa cintanya beliau kepada Nabi sehingga beliau amat mencintai hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan yang paling harum, yang paling indah adalah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan syurga yang dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa nanti di yaumul qiyamah itu, aku tidak mengetahui, saya tidak tahu apakah syurga itu lebih afdal, lebih indah, lebih nikmat dibandingkan mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan itulah alhamdulillah hadirin yang berbahagia rahimakumullah, Syekhuna al-Imam al-Habar al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir betul-betul mencintai Nabi, mencintai segala yang berkait erat dengan Nabi, mencintai zuriat Nabi Muhammad, mencintai habaib, mencintai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menamakan lembaga yang mulia ini dengan lembaga pondok pesantren Darul Hadisil Faqihiyah, kerana cinta yang mendalam kepada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan digambarkan, diterjemahkan bagaimana beliau mengkader dan mencetak putranya, khalifahnya, Syekhunal Imam Al-Hafizil Musnid Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih, yang menjadi lautan ilmu di dalam ilmu hadis, muhaddis, al-hafidh, al-musnid, yang mana al-imam, para ahli-ahli hadis, hadirin hadirat, adalah kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan selalu diriwayatkan kalam oleh Imam al-Hafidh, ma quri'a hadzal isnad wa qara'ahu sadiquna ala mayyit illa ahyahullah. Tidaklah dibacakan isnad, tidaklah dibacakan nama para ulama-ulama al-huffaz, para ulama-ulama ahli hadis di hadapan orang yang telah mati, dan yang membacanya orang yang jujur hatinya kepada Allah, jujur hatinya kepada Nabi Muhammad, pasti terkecuali Allah akan hidupkan orang yang mati itu. Juga dikatakan tidaklah dibacakan isnad, dibacakan nama para ahli hadis yang kesemuanya menjadi ahli hadis, tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan beliau ini kepada Rasulullah, kepada hadis Nabi besar Muhammad, jujur di dalam dakwaannya mencintai Allah, jujur di dalam dakwaannya mencintai Nabi Muhammad, sehingga menghabiskan waktu kanak-kanaknya, menghabiskan waktu remajanya, menghabiskan waktu dewasanya untuk memperdalam dan menghafal hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tidaklah dibacakan nama-nama beliau ini kepada orang yang majnun illa afaqa, pasti orang yang gila akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan semua di antara kita, merezekikan ayahanda bonda kita, merezekikan istri dan anak-anak kita, wa ahbabuna, kesemuanya daripada barakah Rasulullah, barakah khulafaur Rasulullah, barakah zuriatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus Allah izinkan dan Allah tidak haramkan kita daripada barakatul muhaddis Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir dan Al-Imam Al-Hafizil Musnid Al-Qutub Al-Hafidh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dan barakah daripada aulad Al-Imam Al-Hafizil Musnid. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Mohon maaf Al-Fakir berbicara imtithalul amr dan mengharapkan nazrah daripada Al-Imam Al-Azimen dan daripada nazrah abnaul Imam Samatul Ustaz Al-Habib Abdul Qadir wa Samatul Ustaz Al-Habib Muhammad, dan yang mulia Sayyidi Al-Ustaz Samahad Al-Habib Abdul Rahman abna Al-Imam Al-Hafidh Al-Habib Abdullah Al-Faqih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Doa Maulid Syamsul Duror oleh Al-Habib Abdullah bin Muhammad Al-Haddad dan Talqinud Dzikir